उलारे बलरामंकर पत्नी रे रेवती अटंदी पुराण मध्य बाबू रे लेखा हुई अच्छी बलरामंकर पत्नी पर रेवती रे बाबा बुझलु किए बलरामंकर पत्नी रोहिणी रोहिणी सुत बलराम रे मूर्ख है रोहिणी पुओ होचंदी बलराम किंतु बलराम स्त्री होचंदी रेवती से रेवती कथा बहुत गोपन कथा रे बाबा उल्लारे सत्यजुगर स्त्री होचंदी रेवती रहिब तो ऋषिंकर झील सी किंतु तांको कोनोसी माने बरपात्र टे मिललानी ये गोटे लंबा पाठ जगदानंद कन्नाय प्रणतातिहराय च जगधीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः सुनंदु आगे मोर पंडित जन सुनंदु आगे मो पंडित जन हे मो पंडित जन सत्य जुगे बाबू थिले एक ऋषि जान रहिब तो बोली से ऋषिंग नाम अरे रहिब तो बोली से ऋषिंगर नाम रेवती बोली एक कन्या रतन धन रे रेवती बोलिन एक कन्या रतन उपस्थित मोर विज्ञ बंधु ओलारे सत्यजुगरे रहिब तो ऋषिंगर झील हेले रेवती रेवती सत्यजुगरे बरपात्र मिललानी आज्ञा हेले कौन पे मिललानी कौन पाई मिललानी कौन पाई उलारे जो कथाटा कहवा को भाषा नहीं मु कहवा को बाध्य कहिबार भाषा नहीं किंतु कहवा को बाध्य उलारे ए जगत रे दीटा नारी रहिले के के से दुई जनकर दुईटी नारींकर कुच जुगल बहुत आकार रे बड़ थाए से दीटा नारी किए रे ये थे अरे रेवती प्रथम रे नारी रे राणू रोहिणी बोली एक रानी राणू अरे रोहिणी बोलिन एक नारी राणू गुटेले रोहिणी ए उलारे उला ओ गोटे कन्या होचंदी रेवती रेवती आ गोटे किए रे आ गोटे किए ना शास्त्र मतरे से होचंदी हमर अश्विनी दीजा कृतिका रोहिणी ए जो रोहिणी बोली गोटे नारी थिले चंद्रंकर 27 पत्नी से मध्य रहिले रोहिणी 27 पत्नी मध्यरु रोहिणी अत्यंत सुंदरी तंकर कुचजुगल बहुत विराट आकार अच्छा अच्छा ए जगत रे दीटा नारी नारंगर होची कुचजुगल बड़ हेले उलारे हाँ सत्यजुगरे ए रेवतींकर रूप को देखी ए कुचजुगल को देखी कौनसी बरपात्र टे मिलला ना अच्छा अच्छा सत्यजुग गला त्रेता जुग पळेला गला द्वापर जुग पळी आसिला से रेवती जनक अछंदी बंचिगिरी ताकू के विवाह करिवे रे किए ना केवल भगवान बलराम ताकू विवाह करिवे उपस्थित विज्ञ बंधु कुष्ठ बलराम गाइचंदी कन्या देखिबे आखि पाउनी रेवती ठिया होइचंदी आंकर आखि पाउनी इन चाउचंदी उल्लारे ओ आमर सत्यजुगरे उच्चता थिला 21 हाथ 21
21 ହାତ ରେବତୀ ଉଚ୍ଚା, ତାକୁ ଧରିକିରି ଶରୀରଟା ହେଇଥିବ ନା, ଏଡେ ବଡ ମୋଟା ହେଇଥିବେ। ଆଉ ରେବତୀ 21 ହାତ ଉଚ୍ଚା, ତାକୁ ଧରିକିରି ମୋଟା। ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ବେଲେ ତାଳ ଗଛକୁ ଅନେଇଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ତାଳ ଗଛକୁ ତାଇନା ଭଳିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ବଶିଷ୍ଠକୁ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି, ତମେ କଲ ତ କଲ, ଏ ପର୍ବତ ଭଳିଆ କନ୍ୟାକୁ ଆମର ବଳରାମ ସହିତ ବାହାଘର କରିବ ଯେ, ସେ ତ ଗୋଟେ ତାଡକା ଅସୁରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଆମର ବଡ ଭାଇ ବଳରାମକୁ ତମେ ବିବାହ କରୁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ କଥା କି? କନ୍ୟାକୁ ବର ତ ସମାନ ହବାର ଅଛି ନା, ଏଡେ ବଡ ଲମ୍ବା, ଏଡେ ବଡ ମୋଟା, ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆମର ବଳରାମ ସହିତ ତମେ ବାହା କରୁଛ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସା ଦେଲେ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ସେ ସାନ ହେବେ କେମିତି ଜାଣିଛ? କିନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କର ହସ୍ତ ରେବତୀ ମସ୍ତକେ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ରେବତୀ ବାବୁରେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ରେବତୀ 7 ହାତ ହେବେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଉଚ୍ଚତା 7 ହାତ ଥିଲା, ନାଇଁ କି? 7 ହାତ ବଳରାମକୁ, 21 ହାତ ସ୍ତ୍ରୀ ରେବତୀ। ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ? କଣ? ରେବତୀ କି ବସ ବୋଲି କହିଲେ। ରେବତୀ କି ବସିବା ପାଇଁ କୁହାଲା। ରେବତୀ ବସିଲେ, ବଳରାମ ହାତ ପକଉଛନ୍ତି, ହାତ ପାଉନି। ବଇଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଇଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ପାଉନି। ଓଲାରେ ଓ ଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୋଟେ ପର୍ବତକୁ ସ୍ମରଣ କରାହେଲା, ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢିଲେ ବଳରାମ, ତାପରେ ଆସିକିରି ରେବତୀଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ରେବତୀ ବାବୁରେ 7 ହାତ ହେଲେ। ଆରେ ସେତେବେଳେ ରେବତୀ ପୁଣି 7 ହାତ ହେଲେ, ହରି ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହଉଛି ରେବତୀଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ହସ୍ତ ଯେତେବେଳେ, ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ହାତ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ରେବତୀଙ୍କର ମସ୍ତକରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ। କୋଉ ପୁରାଣ କୋଉ ମତ ରଖୁଛି ହେଲେ ଉଲାରେ ଓ ଏଇଟା ହେଲା ବଳରାମଙ୍କର କଥା। ହେଲେ ମଣିମା